एका आसुची खाली हेकुटी आसुची भाईधर भाईधर हेलो भाईधर देखंतु एमिति सब हेटिकी पंते पूरा पाइब जमी कांथटा ननेटा हावा पजिब जो पवन हेने नमस्कार सांग मैंने आउ गए फ्रेश नुआ भिडियो मुझे आपको स्वागत करुच्ची मु आशा करुच्ची कि आप भलरे थे और खुशी थे। तो बर्तमान समय सका 9टा आउट देखो आकाश पूरा केमती बादलिया जदि नुहे गुड़गुड़ी भाई सब प्रबल लगुच गुड़गुड़ी असह्य गुड़गुड़ी। तो सांग मैंने भिडियोटी को संपूर्ण शेष जाए देखूँ। तो चलतु आज कौन कौन सब भिडियो हो कहूँ आपण मानक एपट तो दुकान पर आलू सीझी जाइए आउ देखुं ये माटी पादर चकुटा है कहीं ये जो देखिपे ये जो वर्षा माटी वर्षार जो झड़ी पड़ी था तो यहाँ नदा हे कांथ आओ भाई साहब गुड़गुड़ा प्रबल मात्रा हो असह्य गुड़गुड़ी जहाँ को कह जाए। आउ देखूँ आज भिडियोटी कौन कौन हो शेष जाए देखूँ। तो देखूँ रोषे कौन हो आलू पुटल रोषे आलू पुटल भजा भाई साहब। तो आज बेणुस टे रोषे कर कौन गरम तो आज गरम बेणुस टे रोषे करदे हाँ दीथर भात बर्षे सारे। अच्छा मैंने एपटर अल्प जहाँ चूड़ा धुआ हो भजा ही चूड़ा से भी धुआ हो। तो सकाल टिफिन ये आ ये आमर बाहर किसी सीन देखु पड़ियार सीन एमती तो देखु माटी गुड़ा एमती सब पेंडुला पेंडुला करके निब से आउ ये सब गोड़र मड़ा है पूरा चकटा है माटी ये माटी बिलर बुआ होता ना रे ना 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 गोटे चेयर आने कि गोटे हाथ पाइबनी तो ओहो। तो देखो एमती सब हेटिकी पंते पूरा पाइब जमी कांथटा ननेटा हावा पजिब जो पवन हेने तो सेटा को पूरा एटा झड़ी पड़ता पूरा पानी जो वर्षा पानी है से पानी झड़ी पड़ता। तो चलतु सांग मैंने पूरा नदी दिया हम उपरको पंदे ना और गोटे कुकुड़ा कौन करुँच भितर अंडा देकी बसी उषुम्र छुआ फुटनी हाथ पाइब नहीं ना पाइब इटा ना ना तार हाथ पाऊनी पता नहीं इटा दिटा तो सांग मैंने देखो ये ऊपर नदा हो गोटे लेयर नदा हम ऊपर सी सुखीगला पुणी गोटे लेयर एमती एकाथर नदा हेनी ना से गड़ी गुड़ा पड़ो सब। देखो आज खाइबार रोचे पखाड़ पोटल आलू भजा बड़ी चूरा आठी सोना खाऊँ नद खाऊँ कौन कहल आठी मोती आसिक शोला मोती खाइन भात तना खाइबार है ये आज भोक लगे से भात आज भल टेस्ट बड़ी चूड़ा भी बढ़िया है। तो ठीक है सांग मैंने खाइले। तो सांग मैंने बर्तमान समय है संध्या 5टा आउ एपट देखु गोटे आंब गछ मूल मुझे बसी
ମୁଁ କାହିଁକିନା ଆଜି ଦୋକାନକୁ ଯାଇନି, ଏଇ ଯେଉଁ ଗରମ ହେଉଛି ଗରମ ପାଇଁ ଆଜି ଦୋକାନ ବି ମୁଁ ଖୋଲିନି। ଝାଳ ଧାର ଧାର ଏଇ ଝାଳ ବୋହିଯାଉଛି। ଆଉ ତ ଗଛ ମୂଳର ଫାଙ୍କା ଦେଖି ଟିକେ ବସି ଟିକେ ହାୱା ବି ଚାଲୁନି କୁଆଡ଼େ। ଆଉ ଏତେ ଜୋରେ ଗୁଳୁଗୁଳିଟା ହେଉଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସେପଟର ସେ ଗୁଳୁଗୁଳି ଭୟର କ'ଣ ନା ବେଣୁସୁ ଭାତ ବସାଇ ଦେଲାଣି। ଆଉ ଏତେ ଜୋରେ ଗୁଳୁଗୁଳି ହେଉଛି ଯେ କ'ଣ କରିବା ଯିବ। ମୁଁ ଆଜି ଦୋକାନକୁ ବି ଯାଇପାରିଲିନି। ତ ସେଇଥିପାଇଁ କ'ଣ ନା ଏ ବେଣୁସୁ ଭାତ ବି ବସାଇ ଦେଲେଣି। ଆଉ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୂର୍ତ୍ତି କେମିତି ଜିଭକୁ ଖୋଲିକି ଫେଁ ଫେଁ ହେଉଛି। ମୂର୍ତ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ ଭୋକଛୁ? ଓହୋ, ଝାଳର ପୁରା ଧାର ବୋହିଯାଉଛି। ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଦେହଟା ପୁରା ଏକଦମ ଖାଲି ଝାଳୁଆ ହେଇଯାଇଛି। ବେଣୁସୁ ଆଜି ଭାତ ବସାଇ ଦେଲୁଣି କ'ଣ ରାତି ବେଳକୁ ଲାଇଟ୍ ଲଗେଇକି ଲୁଡ଼ୁ ଖେଳିବ ବୋଲି ନୁହେଁ କି? ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଭାତ ବସିଗଲାଣି। ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟା ବେଳେ ଦିନ ଅଛି। କାଠ ଚୁଲି ତ ଭାତ, କାହିଁକିନା କାଠ ଚୁଲିର ତ ବେଶୀ ଗରମ ହେବ। ମୋର ହଁ ବସିବୁନି ନା ନା ପଖାଳ ଖାଇବିନି। ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧୁଛି ମୋର। ଗରମକୁ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧୁଛି କି ଥଣ୍ଡାକୁ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧୁଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧୁଛି। ଭାତ ବସିଗଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର। ହଁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ନା, ତୁ ଏକାଥରେ ବସେଇ ଦେଉନୁ। ଇଏ ହେଲା ସନ୍ଧ୍ୟା ସକାଳର କାମ। ସକାଳ ଉଠିବ ଝାଡ଼ୁ ମରା ହେବ, ପୁଣି ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ଝାଡ଼ୁ ମରା ହେବ। ନିତିଦିନିଆ କାମ ଇଏ। ସେଟା ହଲର ହଲର ହେଉଛି କୋଦାଳଟା ଟିକେ ଗୋଟେ ପେଚ ମାରିଦେଉନ। ଝାଡ଼ୁ ମରାଟା ସନ୍ଧ୍ୟା ସକାଳ କାମ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଟିକେ ଟିକେ ପବନ ଲାଗୁଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ପଡ଼ିଆରେ ବସୁଛନ୍ତି। ଛୁଆଙ୍କର ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ସବୁ ଖୋଲି ଦେଇଛନ୍ତି ପୁରା। ଆଉ ଟିକେ ଏଠି ବସିଲା ବେଳକୁ ଟିକେ ପବନ ଲାଗୁଛି ତ ସେଇଥିପାଇଁ ପଡ଼ିଆରେ ବସୁଛନ୍ତି। ତ ନା କ'ଣ ସୁଇଟି କାହିଁକି ଡାକିନେ ଶୁଣୁନୁ? ଆଉ ଇଏ ନା କ'ଣ? ତା ନା କ'ଣ? ଦୀପ୍ତି ରେଖା। ଏଠିକି 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 ଏଠି ଚାଲେ ଏଠି। କ'ଣ ଆଜି ଗରମ ପାଇଁ କାମ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା? ଆମର ବି ଗରମ ପାଇଁ ଆଜି ଦୋକାନକୁ ମୁଁ ଯାଇନି। ଆଉ ଭଗିଆ କ'ଣ ଏମିତି ଠିକ୍ରେ ଠିଆ ହେଉନି? ଏକା ଆସୁଛି ଖାଲି ଏକୁଟିଆ ଆସୁଛି। ଠିକ୍ରେ ଠିଆ ଟିକେ। ମୁଁ କ'ଣ ନାଚିବି ନା? ନା ନା ନାଚ ନାହିଁ, ପୁରା ଠିକ୍ରେ ଟିକେ ଠିଆ। କ'ଣ ଡିଜେ ଭାଇ? ଡିଜେ ଗାଡ଼ି ଭାଇ କହ। କ'ଣ ନାଚିବି ନା? ନାଚିବ କାହିଁକି ଆଉ? ଠିକ୍ରେ ଠିଆ ନା। ଭେରି ଗୁଡ୍। ଇଏ ହେଲା ଆମର ବାଇଧର। ବାଇଧର ବାଇଧର ହେଇଲୋ ବାଇଧର, ହେଇଲୋ ବାଇଧର, ଅନେଇଛି ବାଇଧର। ଗଙ୍ଗା ନା ଯମୁନା? ଆଟ ଦେଖନି, ଗଙ୍ଗା ନା ଯମୁନା? ହେଇରେ ଗଙ୍ଗା ନା ଯମୁନା? ଦେଖିଲୁ ଏଇଟା ଗମନା ଯମୁନା କିଏଟା? ତ ଠିକ୍ ଅଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ଭେଟ ହେବ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି। ନମସ୍କାର। ଦେଖିଦେଲୁଣି ନା ତୁ ଏଠି କେଉଁଠି ଅଛୁ?